الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شہنشاہ الہ جہان دیا خیر منگنا ہمیں تیرے دربار چو شہنشاہ الہ جہان دیا خیر منگنا ہمیں تیرے دربار چو صدقہ اپنی کریمی دد مال کا خالی جاوان میں تیرے دربار چو تیرے در تین کیسے سوالی کھڑے انبیاء نال ملکان دے والی کھڑے شان والے اور رتبے والی کھڑے منگن آ گئے تیرے دربار چو شہنشاہ الہ جہان دیا خیر منگنا ہمیں تیرے دربار چو میں گناہگار شیاہکار خطا کار ہاں پر تیری رحمت دا طلبگار ہاں میں گناہگار خطا کار شیاہکار ہاں پر تیری رحمت دا طلبگار
शहनशाह इलाहा जहाना दया खैर मंगना हमें तेरे दरबार जो सदका अपनी करीमी ददे मालिका खाली जान मैं तेरे दरबार जो। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह सुबहानहु व तआला दी ज़ात अक़दस व आला व बाला वास्ते दरूद व सलाम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शम्सुज़ ज़ुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदरुद्दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस व आला व बाला वास्ते सामीन ज़ी वकार दुआ दी कबूलियत का टाइम है। दिली दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला साडा ये मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और जो कुछ मैं तलब इल्म बयान करा अल्लाह सुबहानहु व तआला मेरे समय सबना नू इस ते अमल दी तौफीक अनायत फरमाए। हजरात, अज दे खुतबा जुमअतुल मुबारका दे अंदर मैं इंशाअल्लाह रहमान ओ आमाल दसन दा इरादा लेके आया हाँ कि जेड़े अमल असी अपनी जिंदगी दे अंदर इस कायनात ते रह के करिए और क़यामत वाले दिन अल्लाह सुबहानहु व तआला सानू सोने महबूब दा साथी और पड़ोस अता फरमा देवे। दिल दे अंदर ख्वाहिश भी है, हसरत भी है, बल्कि शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह दी किताब पढ़ रहा सा। फरमाते ने कि जन्नत अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उस तो वड्डी नेमत यह है कि अल्लाह ताला जन्नत भी अता कर दे और जन्नत के अंदर सोने नबी दा पड़ोस भी अता कर दे। ये उस तो वड्डी अल्लाह ताला दी नेमत है। सहाबा इकराम सुबह शाम दिन रात हर वक्त सोने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल नाल रहन वाले, फिर भी उन्हां दी ख्वाहिश ये सी ये जहान ते फानी जहान है, मिट जान वाला जहान है। जो मज़ा जो लज्जत सोने दी रफाकत दे अंदर नसीब हो रहा है असी ते ये चाहते हाँ कि अल्लाह सोने जन्नत भी दे दे ते जन्नत दे अंदर सोने महबूब दा पड़ोस भी अता कर दे। हुण जिंदे दिल दे अंदर ये तमन्ना ये आरज़ू कि ये जहान ते मिट जाएगा, आखिर हर बंदे ने अल्लाह ताला दे नाल मुलाकात करनी है। जेब दे अंदर पैसा ना होए इंसान बेकार है, दुनिया ते चल नहीं सकता। जिस तरह दुनिया ते चलन वास्ते दुनिया की जिंदगी वास्ते दौलत का होना जरूरी है, इसी तरह क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर दे जाम वास्ते जन्नत दे दखूल वास्ते सोने दे पड़ोस और साथ वास्ते रब्बुल इज़्ज़त दे दीदार वास्ते नेक आमाल दा होना भी जरूरी है। जिस तरह के इंसान कहता है मैं खुशियां ते
بڑھ چڑھ کے تعاون نہ کراں تے میں بیادری اندر ذلیل ہو جاواں گا، رسوا ہو جاواں گا۔ لوگ گلاں کرن گے شریکہ بیادری گندیاں کر دیوے گی۔ حضرات دنیا دی ذلت تے کوئی ذلت نہیں، اگر قیامت والے دن تیرے برے اعمال نے تینوں اللہ دے سامنے ذلیل کر دیتا، حشر دے میدان دے اندر اگر تو رسوا ہو گیا تو میرے ویر بہت بڑی رسوائی ہے، بلکہ خسارہ ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے چند شاگرداں نوں نال لے کے سڑک تے جا رہے نے، گھوڑ سوار تے بڑا ہی انہیں اعلیٰ قسم دا لباس پایا ہے۔ تہاڈی توجہ نو میں اپنی طرف مقبول کرانا چاہنا، ذرا توجہ دے نال اس واقعہ نو سننا۔ گھوڑے تے سوار اعلیٰ قسم دا لباس پایا ہے، تو امام صاحب دے کولوں گزریا، امام صاحب نے روکیا، فرمایا نوجوان، اعلیٰ قسم دی سواری، اعلیٰ قسم دا لباس اور نوکر چاکر تیرے نال نے، کتھے جان دا ارادہ ہے؟ کہندا جی میں بادشاہ دی عدالت اندر جا رہا ہوں۔ امام صاحب فرمان لگے بڑی بات ہے بھائی، بڑے سونے کپڑے پا کے جا رہے ہیں، کیوں نہیں جی میں دنیا دار دے دربار اندر جا رہا ہوں۔ امام صاحب فرمان لگے ایک دربار قیامت والے دن بھی لگے گا، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بادشاہی ہوئے گی، اس دن واسطے تیری کی تیاری ہے؟ آج تو سونا لباس پا کے جا رہے ہیں کہ اس دربار دے اندر میں ذلیل نہ ہو جاواں، رسوا نہ ہو جاواں۔ وزیر ہون گے، مشیر ہون گے، بڑے بڑے لوگ ہون گے، اگر تھوڑے پیسیاں والا لباس پا کے جاواں گا مخول کرن گے، قیامت والا دن ہوئے گا، انبیاء موجود ہون گے، آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہون گے، اللہ سبحانہ و تعالی تیرا حساب و کتاب لین گے۔ اگر تیرے نامہ اعمال دے وچوں نیک اعمال نہ نکلے تو اس دن تیرا کی بنے گا؟ انہوں سمجھ آئی، فوراً توبہ کیتی، اللہ تعالیٰ دا پیارا بنیا۔ حضرات جیڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، اس فانی دنیا تے رہ کے جیڑا بندہ آخرت واسطے محنت کردا ہے اور جن دے دل دے اندر تمنا ہے کہ اے میرے اللہ جدوں مینوں موت آئے میری زبان تے کلمہ جاری ہو جائے، مینوں موت آئے اور قیامت والا دن ہوئے مینوں سونے محبوب دے نال ہی اٹھایا جائے۔ حضرات میں 8 عمل تہاڈے سامنے حدیث پاک دی روشنی اندر رکھاں گا، مکمل توجہ دے نال سننا۔ پہلا عمل اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قرآن مجید اندر فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماندے نے جڑے لوگ اس دنیا تے رہ کے اللہ تے اللہ دے رسول دے آکھے لگن والے، اس دنیا تے رہ کے اللہ تے اس دے رسول دا کہنا منن والے، سبحان اللہ اپنیاں خوشیاں اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق کرن والے، اپنیاں غمیاں اللہ تے اللہ دے رسول دے قرآن تے فرمان دے مطابق کرن والے، سبحان اللہ۔ میرے اللہ فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے اللہ تے اللہ دے رسول دے آکھے لگدا ہوئے گا، اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کرن والا، اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرن والا، فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا وَمَن
युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। अल्लाह क़यामत वाले दिन सोने महबूब दा साथ आता फरमा देणगे। सुबहान अल्लाह, सोने नबी दी सुन्नत नाल प्यार करन वाले नो, सोने नबी दी हदीस ते अमल करन वाले नो क़यामत वाले दिन सोने नबी दा साथ मिलेगा। हदीस सहीह बुखारी अंदर मेरे सादिकुल मस्दूक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरी सारी उम्मत जन्नत अंदर दाखिल हो जाएगी इल्ला मन अबा। आका फरमांदे ने बाज लोग जन्नत अंदर जान तो खुद ही इनकार कर देंगे। महबूबा सोने वो केड़ा बदनसीब आदमी है जेड़ा जन्नत अंदर जान तो इनकार कर देवे। मेरे आका फरमांदे ने मन आतानी दाखल जन्ना, जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के मेरी सुन्नत नाल प्यार करन वाला, दुनिया ते रह के मेरी हदीस ते अमल करन वाला, अल्लाह दी ज़मीन ते रह के मेरी सुन्नत दे मुताबिक शरीयत दे मुताबिक जिंदगी गुजारन वाला क़यामत वाला दिन होएगा। अल्लाह से खुश नसीब नू जन्नत दा दाखला अता फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह, जन्नत भी मिलेगी ते जन्नत दे अंदर सोने नबी दा साथ भी मिल जाएगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। हाँ, मैं दावत देना चाहना, अगर जन्नत भी चाहना है ते जन्नत अंदर सोने नबी दा साथ भी चाहना है, फिर दुनिया ते सोने नबी दी गल भी मनिया कर, सोने दी फरमा बरदारी भी करया कर। आओ मैं दूसरा अमल तेरे सामने रखा, अगर मैनू इजाजत देवे मैं बुखारी पाक दी हदीस तेरे सामने सुनावा। मेरे सादिकुल मस्दूक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के मेरी सुन्नत नाल प्यार करन वाला बन जांदा है, जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के मेरी फरमा बरदारी करन वाला बन जांदा है, ओए क़यामत वाला दिन होएगा ऐसे बंदे नू मैं अपने हत्थां दे नाल कौसर दा जाम पिला देवांगा। सुबहान अल्लाह। आका दियां जिन्ना अपनाइयां सुन्नतां जन्नतां च आका जी दे नाल होवेगा। आका दियां जिन्ना अपनाइयां सुन्नतां जन्नतां च आका जी दे नाल होवेगा। साथ जिन्नो आका दा नसीब हो गया बड़ा उंदा रुतबा कमाल होवेगा जन्नत। सुबहान अल्लाह, बड़ा प्यारा जुमला अर्ज करन लगा वा। ओए सुन्नत रसूल नाल प्यार कर ले,
प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर लै ओए कौसर दा जाम तैनू मिले पीण नू पिलान वाला आमिना दा लाल होवेगा सुबहान अल्लाह पहला अमल एवे हर मामले दे अंदर खुशी होए गमी होए इबादत दा मामला होए अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे आखे लगना है हुन दूसरा अमल सुन लवो मेरे सादिकुल मसदूक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने मेरे पैगंबर दे असहाब तशरीफ फरमाने एक आदमी दौड़दा दौड़दा मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे कोल आया अखां दे विचों आंसू ने ते कहंदा महबूबा सोहणिया मैं अपने बीवी बच्चियां दे अंदर बैठा सा मैं अपने घर दे अंदर बैठा सा मेरे दिल दे अंदर तुहाडी ज़ियारत दा शौक पैदा हो गया अल्लाह दे रसूल मेरे दिल अंदर ख्याल आया अखियां तरस गईयां ने मैं सोने दा जाके दीदार कर लवां मैं सोने दी जाके ज़ियारत कर लवां सोनिया मैं दौड़ा लाइयां ने मदीने अंदर पहुंचिया वां मैं तरस गया तुहाडे शहर नू देखिया मेरा दिल करदा है मैं तुहाडी मस्जिद दी ज़ियारत करां मेरा दिल चाहंदा सी मैं तुहाडे मक्के दी मदीने दी ज़ियारत करां सुबहान अल्लाह अगर मैनू इजाजत देवे मदीने दा नाम आया है हर मोमन दा दिल ही मचल जांदा है जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे सुने आए मदीने ते जद दूरों नजर पैंदी जी करदाए हो जाए कुर्बान मदीने ते जी करदाए हो जाए कुर्बान मदीने ते ओ जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे एक बार ज़ियारत जो कर आए मदीने दी एक बार ज़ियारत जो कर आए मदीने दी सारी उम्र नहीं भूल सकदे बाजार मदीने दे सारी उम्र नहीं भूल सकदे बाजार मदीने दे ओ जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे मेरे सादिकुल मसदूक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया आके कहंदा महबूबा सोनिया मैं अपने बच्चियां तो भी ज्यादा तुहाडे नाल प्यार करना वा मैं अपनी औलाद ते बीवी तो भी ज्यादा सोनिया मैं तुहाडे नाल प्यार करना वा अल्लाह दे नबी जी अपनी जान तो भी ज्यादा मैं तुहाडे नाल मोहब्बत करना वा मैं घर जाना मेरा दिल नहीं लगदा
اللہ دے رسول تہاڈا دیدار تہاڈے دیدار دا شوق لے کے تہاڈی محفل اندر آ کے تہاڈا دیدار کر لینا کلیجہ ٹھر جاندا ہے اکھیاں ٹھر جاندیاں نے محبوبہ سونیا میرا دل چاہندا ہے اے جہان تے فانی جہان ہے ہر بندے نے دنیا نو چھڈ کے چلیا جانا ہے سونیا میرے دل دیاں حسرتاں اے نے سونیا میرے دل دیاں خواہشاں اے وے جویں میں دنیا اندر دل تڑپدا تے زیارت کر لینا قیامت والا دن ہوئے گا تسی تے جنتاں دے اندر اعلیٰ نبیاں تو اچے مقام اچے محلاں والے ہو گے میں تہاڈا دیدار کس طرح کراں گا مینوں تہاڈی زیارت کس طرح ملے گی سونیو کوئی انج دا عمل ہی دس دیو کوئی انج دا عمل دس دیو اللہ جنت بھی دے دے تے جنت دے اندر تہاڈا پڑوس بھی عطا کر دے سبحان اللہ میرے آقا نے اپنے پیارے صحابی دی خواہش دا احترام کیتا ہے تے میرے آقا نے اجے تک لب نہیں ہلائے اے لوگوں وجہ کی ہے صحابی روئی جا رہے ہیں میرے آقا کیوں نہیں پہ بول دے کیونکہ میرے مصطفیٰ دی شان ہے میرے آقا دا مقام ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اہل حدیثاں دے پیر دی عظمت وے بدر منیر دا مقام وے دین دے معاملے اندر میرے آقا اپنی مرضی نال کلام ہی نہیں جے کر دے میرے آقا ادو بول دے نے جدو آسمانہ تو وحی دا نزول ہوندا ہے سبحان اللہ میرے آقا ادو کلام کر دے نے جدو آسمانہ تو وحی دا نزول ہوندا ہے سبحان اللہ وہی لے کے جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ سونیو اپنے صحابی نو کہہ دے تو قیامت والے دن سونے نبی دے ساتھ ہوئے گا اللہ تینو جنت اندر سونے نبی دا پڑوس عطا فرمان گے سبحان اللہ اور لوگوں مسئلہ اے سمجھ آیا جڑا اپنے سینے دے اندر اللہ دے نبی دی سچی محبت رکھن والا قیامت والا دن ہوئے گا انہوں سونے نبی دی رفاقت مل جائے گی سونے نبی دا پڑوس مل جائے گا حدیث ترمذی پاک اندر جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من احب سنتی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ زمین تے رہ کے میری سنت نال پیار کردا ہے او بندہ میرے نال پیار کردا ہے آؤ لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا میرے نال پیار کرے گا اللہ قیامت والے دن جنت اندر اس بندے نو میرا پڑوسی بنا دین گے سبحان اللہ صحابہ اکرام نو نبی دی ذات نال بھی پیار ہے تے سونے دی گل بات نال بھی پیار ہے صحابہ اکرام نو نبی دے جسم نال بھی پیار ہے سبحان اللہ نبی دیاں اداواں نال بھی پیار ہے سنیے حدیث ترمذی پاک اندر حضرت ابو
سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے خلیفہ مروان نے حکم جاری کر دیتا، ادھر ویکھیا جے، خلیفہ مروان نے حکم جاری کر دیتا ہے جدوں میں خطبہ دے رہا ہواں جیڑا بھی بندہ آئے او سنتا نہ پڑے انجی بیٹھ جائے تے میں خطبہ دے رہا ہواں جیڑا سنتا پڑے انہوں بٹھا دیتا جائے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، خلیفہ مروان خطبہ دے رہے آئے، حضرت صحابی رسول نے 2 رکعتاں نیت لیاں نے، اے سپاہی آ گئے نے تے حضرت ابو سعید خدری نو بٹھان دیاں کوششاں کر رہے نے، اتنا بڑا ٹل لایا ہے صحابی رسول بیٹھنا گوارا نہیں کر رہا، انہاں نے جلدی نال 2 رکعتاں پوریاں پڑھ لیاں نے۔ جدو جمعہ ختم ہو گیا آپ دے ساتھی کہن لگے ابو سعید خدری جی رضی اللہ عنہ تساں سلام پھیر دین دے، اے لوگ تے تانوں قتل ہی کر دین دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے لوگوں کان کھول کے سن لو، اگر میری جان بھی چلی جاندی تے میں سلام نہیں سی پھیرنا، وجہ کیے وجہ اے تے میرے نبی دی حدیث ہے، اے تے میرے نبی دی سنت ہے۔ میرے آقا فرماتے نے جدو جمعہ پڑھن واسطے آؤ خطیب خطبہ دے رہا ہوئے پھر بھی 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھیا کرو، میں وقت دے خلیفے نو کی سمجھنا وا، ایک پاسے میرے محبوب دا فرمان ہے، مینوں خلیفے دی پرواہ نہیں، میری محبت سنے نبی دی حدیث دے نال ہے۔ آج میری گردن بھی اتار دین دے، حدیث پاک اندر لکھے ہے، صحابی فرماندے نے قیامت والا دن ہوندا میں کہندا ربا ہن تے مینوں معاف کر دے، میں تیرے نبی دی حدیث دی خاطر سر کٹا کے آ گیا وا، انج دا پیار کر اگر چاہنا تینوں قیامت والے دن سونے نبی دا پڑوس مل جائے، محبت انج دی کریا کر۔ لو میں تیسرا عمل تیرے سامنے رکھا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، آقا فرماندے نے تیسرا خوش نصیب او آدمی ہے جنوں قیامت والے دن حشر دے میدان اندر سونے نبی دا ساتھ مل جائے گا، سونے نبی دا پڑوس مل جائے گا، او سونے نبی دا گوانڈی بن جائے گا۔ تیسرا ملیوے آقا فرماندے نے جڑا دنیا تے رہ کے زیادہ تو زیادہ میرے تے درود پاک پڑھن والا، سبحان اللہ، جنہ درود زیادہ پڑھیں گا اللہ قیامت والے دن سونے نبی دا پڑوسی بنا دیں گے۔ آؤ لوگوں میں ایک حدیث پاک سنانا، میرے صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کان والا آیا، آگے کہندا سونیا درود دیاں بڑیاں ہی فضیلتاں میں سنیاں نے، ایک واری درود پڑھیے اللہ 10 رحمتاں عطا فرماندے نے، اللہ 10 گناہ معاف فرماندے نے، اللہ جنت دے اندر 10 درجے بلند فرماندے نے، ایک دفعہ درود پڑھیے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماندے نے، ایک دفعہ درود پڑھیے سبحان اللہ۔ محبوبہ سونیا جدو میں دعا منگنا وا ادھر منچنا بادیو ادھر ویکھیا جے، سونیا جدو میں دعا منگنا وا میں اپنی دعا اندر کنا کو درود پڑھیا کراں، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جنہ زیادہ پڑھے گا اللہ انی زیادہ خیر عطا فرمان گے۔ اے کہندا سونیا میں ساری دعا دے اندر کچھ بھی نہ پڑھاں، صرف تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں، میرے صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने इज़न तुकफा हम्मुका व युगफरु लका ज़म्बुका, जदों ज़्यादा तो ज़्यादा मेरे ते दरूद पढ़ेगा अल्लाह तेरे गुनाह माफ़ फरमा देंगे, अल्लाह दुनिया आखिर दियां सारियां परेशानियां ख़त्म फरमा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोनिया परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, बीमारी दे अयाम आ जान, सोने दी ज़ात रज के दरूद वाला वजीफा करया कर, अल्लाह शिफावां अता कर देंदे ने। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, साडे सीने ठंड पई पैंदी एवें नहीं आखीदा, ये तो दरूद ही मुन करने, इन्हां दे सीने अंदर दरूद दी मुहब्बत ही नहीं। मैं की कह रहा वां, पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, साडे सीने ठंड पई पैंदी जद पढ़ने आ दरूद असी, साडे मुंह विच खंड पई पैंदी ओ आप सुना उनदा नाम सुना, रब खुद पिया फरमांदा जे जद पढ़ने आ दरूद असी, साडा सीना ठरदा जांदा ए। सोना अल्लाह भी दरूद पढ़े, कुरान दी आयत कहंदी ए, पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, साडे सीने ठंड पई पैंदी ए दरूद इब्राहिमी दा, अल्लाह किन्ना शान बनाया ए सारे सहाबा पढ़दे रहे, सोने आका भी फरमाया है, साडी जिंद ते जान है सल्ले अला, साडी रग रग पई कहंदी है, साडी जिंद ते जान है सल्ले अला, साडी रग रग पई कहंदी है। इधर सुनिया जे जेड़ा मुनकर दरूद नबी दा ओ जन्नत कदी नहीं जावेगा, ओ जेड़ा भी होए जेड़ा मुनकर दरूद नबी दा ओ जन्नत कदी नहीं जावेगा, जदों हौज़े कौसर मिलना नहीं फिर उदों पछतावेगा, ओनू दोज़ख जाना पैना मुनकर दी वंड पैंदी है। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, साडे सीने ठंड पई पैंदी है। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा ज्यादा तो ज्यादा दरूद पढ़ने वाला क़यामत वाला दिन होएगा, ऐसे बंदे नू सोने नबी दा पड़ोस मिल जाएगा। आखिरी हदीस सुनो, मैं अगली बात शुरू करा। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा सुबह दी नमाज तो बाद 10 मरतबा सोने नबी दी ज़ात दी दरूद पढ़दा है, शाम दी अजान तो बाद 10 मरतबा सोने नबी ते दरूद पढ़दा है, क़यामत वाला दिन होएगा। ऐसे बंदे नू सोने नबी दी सिफारिश मिल जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व मन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन।
अगर सोने दा पड़ोस लेना चाहना है, सोने दी हदीस नाल प्यार करया कर। अगर सोने नबी दा साथ चाहना है, सोने नबी दे नाल मुहब्बत करया कर। अगर सोने नबी दा साथ चाहना है, सोने रज के दरूद पढ़िया कर। चौथा अमल की है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने वा इन्ना औलन नासी बियल मुत्तकून। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाह दी जमीन ते रह के अपने दिल दे अंदर अल्लाह दा खौफ पैदा कर लेंदा, अपने दिल अंदर अल्लाह दा डर पैदा कर लेंदा, अपने दिल दे अंदर तकवा पैदा कर लेंदा। ये चलदा जमीन ते वे, इंदे दिल अंदर अल्लाह दा डर है, इंदे दिल अंदर अल्लाह दा खौफ है, इंदे दिल अंदर तकवा मौजूद है। आका फरमांदे ने क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह इस बंदे नू मेरा पड़ोसी बना देणगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंदे दिल अंदर अल्लाह दा डर है, छोटा गुनाह भी नहीं करदा, मैनू अल्लाह पिया वेंदा है। ये वड्डे गुनाह दे करीब नहीं जांदा, मैनू अल्लाह ताला दी जात पई वेंदी है। अपने मोबाइल दा गंदा मंदा इस्तेमाल नहीं करदा, कोई नहीं वेख रहा, मैनू अल्लाह दी जात पई वेंदी है। सोनिया हमाम ते जाके अपनी दाढ़ी नू कतल नहीं करवांदा, नबी दी सुन्नत नू गलियां अंदर गंदियां नालियां अंदर जाया नहीं जे करदा। क्यों भला? मैनू अल्लाह दी जात पई वेंदी है। ये दुध दे अंदर पानी दी मिलावट नहीं करदा, मैनू अल्लाह दी जात पई वेंदी है। गीबत नहीं करदा, ये चुगली नहीं करदा, किसे दा हक नहीं मारदा, मैनू अल्लाह पे आवेंदा है। आसमाना तो आवाज आंदी है, ओए मेरा डर दिल अंदर रखन वालिया, क़यामत वाला दिन होएगा, मैं तैनू अपने अर्श दा साया अता कर देंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमान अपने दिल अंदर खौफ खुदा पैदा कर ले। आज तू बेनमाजी बन गया, दिल अंदर रब दा डर खत्म हो गया, आज तेरा अखलाक बिगड़ गया, दिल च रब दा डर ही खत्म हो गया। आओ लोगो टाइम दी नजाकत दे पेशे नजर चौथा अमल वे अल्लाह दा डर दिल अंदर पैदा कर ले। अल्लाह फरमांदे ने वमय्यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने दिल अंदर रब दा खौफ पैदा कर लेंदा है, अल्लाह हर परेशानियां हर दुखां वाले रस्ते नू अल्लाह आसान फरमा देंदे ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। अल्लाह दा तकवा इख्तियार करने वाले नो क़यामत वाले दिन सोने नबी दा साथ मिल जाएगा। पंजवां अमल केड़ा है? फरमाया इन्ना अक़रबकुम मिन्नी मंज़िलन यौमल क़ियामति अहासिनकुम अख़लाक़ा। मेरे सादिकुल मस्तूर पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के अपने अखलाक नू सोना कर लेंदा है, दुनिया ते रह के अपनी जबान दा इस्तेमाल चंगा कर लेंदा है, ये दुनिया ते रह के अपने अखलाक नू संवारन वाला अपने हत्थां नाल किसे नू तकलीफ नहीं देंदा। सुभान अल्लाह।
اپنی زبان نال کسے دی چغلی نہیں کردا، اپنی زبان نال کسے دی غیبت تے گندیاں گالیاں نہیں نکالدا۔ اے دنیا تو چلا گیا، ان دے اخلاق دیاں خوشبوئاں پورے محلے دے اندر سبحان اللہ، اے دنیا تو چلا گیا، ان دے اخلاق دیاں خوشبوئاں ان دے محلے چو آ رہیاں نے۔ اے دنیا تو چلا گیا چنگے اخلاق والا، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان صحیح بخاری اندر سن لو، آقا دے سامنے ایک عورت دا تذکرہ کیتا گیا، محبوبہ سونیا نمازاں بڑیاں پڑھ دیے، روزے بھی بڑے رکھ دیے، بڑی نیک عورت ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا گیا سونیا ان دی زبان دے کولوں ان دے پڑوسی بڑے ہی تنگ نے، ان دی زبان دے کولوں ان دا اخلاق بڑا برا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہیا فی النار، بہتیاں نمازاں پڑھنے والی، بہتے روزے رکھن والی جہنم اندر جائے گی۔ کیوں بلا؟ ان دا اخلاق گندا، ان دی زبان گندی ہے۔ اللہ نے نماز دی توفیق دیتی ہے، اللہ نے حج دی توفیق دیتی ہے، اللہ نے صدقے دی توفیق دیتی ہے، اور میں مسافر تیرے سامنے ہاتھ بن کے کہہ رہا ہاں اپنیاں نیکیاں دی حفاظت کر لے، کہیں ایسا نہ ہوئے قیامت والا دن ہوئے تیرے عملاں دا تینوں اجر و ثواب ہی نہ ملے۔ اللہ توفیق دے رہے ہیں، اپنے اخلاق نو سونا کر لے، اپنے کردار نو سونا کر لے۔ میرے آقا فرماندے نے جس بندے دا اخلاق سونا ہوئے گا، لین دین سونا ہوئے گا، قیامت والا دن ہوئے گا، ایسا میرا بندہ میرے محبوب دا پڑوسی ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو جی چھٹا عمل نوٹ کر لو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من علی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت وہو زما اصابعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹیاں نو رحمت سمجھن والا میرے آقا فرماندے جے جنوں اللہ پاک نے دو بیٹیاں عطا فرمائیاں، دو دھیاں عطا فرمائیاں، انہاں بیٹیاں دے نال چنگا سلوک کرن والا، انہاں بیٹیاں نال پیارا سلوک کرن والا، انہاں دے رہن سہن دا تعلیم دا انتظام و انصرام کرن والا، میرے آقا فرماندے نے بیٹیاں نو رحمت سمجھن والا، زحمت نہ سمجھن والا، قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے بندے نو میرا ساتھ عطا فرما دین گے، ایسے بندے نو سونے نبی دا پڑوس مل جائے گا۔ حدیث مسلم پاک اندر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں نے ایک عورت آئی ہے، ان دے نال چھوٹیاں چھوٹیاں دو بچیاں نے، انہیں آ کے میرے کولو کسے چیز دا سوال کیتا ہے، میں گھر دی تلاشی لی، ایک کھجور ملی ہے، میں کھجور چوک کے اس ماں اس عورت دے حوالے کر دیتی ہے۔ اس بی بی توجہ، اس بی بی نے کھجور نو توڑے آئے، ان دے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی دے منہ اندر، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی دے منہ اندر۔ جدوں اے عورت چلی گئی میرے آقا علیہ السلام گھر آئے، سونے انج دا معاملہ پیش آ گیا، اماں جی رو رہیاں نے، نالے او واقعہ پیاں سناندیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نی پیاری عائشہ جس بندے نو اللہ بیٹیاں دے معاملے دے اندر اللہ اپنی زمین تے آزما لیندا ہے، اس ازمائش اندر کامیاب ہو جاندا ہے، قیامت والا دن ہوئے گا اندیاں بیٹیاں جہنم دے سامنے پردہ بن جان گیاں، بیٹیاں جہنم دے سامنے اگ بن جان گیاں، اور جہنم دے سامنے دیوار بن جان گیاں۔ سبحان، بیٹی نو رحمت سمجھیا کر۔ اب پتو کی دا واقعہ، ایک ظالم نے درندے نے اپنی
دیا 3 بیٹیاں نہر دی نظر کر دیتیاں اپنی معصوم بچیاں نو نہر دے اندر سٹ دیتا ڈبو دیتا اللہ دی قسمیں بیٹیاں نال پیار کریا کر بیٹیاں نال محبت کریا کر بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں آنکھے نبی ربانا 2 بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے ہے جنت جانا بیٹی جس گھر پیدا ہوئے مومن خوشیاں کر دے بیٹی چاون سینے لاون کلمہ حق دا پڑھ دے ٹرن پھرن جد قابل ہوئے ماں انگلی نال کھڑاوے ویڑے دے وچ کھڑاوے مٹھڑے گیت پی گاوے سبحان اللہ نازاں نخریاں نال ہے پالی تے بڑے نے لاڈ کرائے بابل دے گھر جوانی آئی لے گئے لوگ پرائے سبحان اللہ لوگو بیٹیاں نال پیار کریا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ بیٹیاں دی چنگی تربیت کردا قیامت والا دن ہوئے گا ایسے بندے نو سونے نبی دا پڑوس مل جائے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ توجہ آخری 2 حدیثاں سن لو پھر مسافر دا سلام ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من احسن آقا فرماندے نے جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کرن والا یتیم نال پیار کرن والا یتیم بچی ہے یا یتیم بچہ ایندا خیال کرن والا چنگا سلوک کرن والا یتیماں دے سراں تے شفقت دا ہاتھ رکھن والا آقا فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا یتیم نال پیار کرن والے نو اللہ پاک میرا پڑوسی بنا دین گے جنت بھی ملے گی تے سونے نبی دا گوانڈ بھی مل جائے گا سبحان اللہ آخری حدیث سن لو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو آئے میرے آقا نے بازو تو پکڑے آئے آقا فرماندے نے ابو ذر میں تینے ایک عمل دسنا چاہنا اے عمل کریا کری اللہ تیرے دل دی سختی ختم کر دے گا اللہ تیریاں ضرورتاں پوریاں کر دے گا سونیا ضرور دسو میں عمل سننا چاہنا صحابہ نو نیکی دا کنا شوق ہے صحابہ نو حدیثاں سنن دا کنا شوق ہے اللہ ساڑھے دل اندر بھی شوق پیدا فرمائے اللہ ساڑھے دل اندر بھی محبت پیدا فرمائے سبحان اللہ حضرت ابو ذر فرماندے نے سونے ضرور دسو میرے آقا فرماندے نے پیارے ابو ذر یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا کر تے اپنے رزق دے وچوں یتیم نو کھلایا کر اللہ تیرا دل نرم کر دین گے اللہ تیریاں ضرورتاں پوریاں فرما دین گے سبحان اللہ اگر چاہنا قیامت والے دن سونے نبی دا ساتھی بن جاویں پڑوسی بن جاویں یتیماں نال پیار کریا کر لو آخری عمل سن لو میرے صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک میرے پیغمبر دا جان سارے اور میرے او بزرگوں میرے او دوستوں میرے بھائیو ادھر ویکھیا جے میں بڑی پیاری حدیث سنان لگا ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے ربیہ میرے پیغمبر دی بڑی خدمت کرنے والا میرے پیغمبر دا بڑا خیال کرنے والا صحابی فرماندے نے رات پہ جاندی صحابہ اپنے اپنے گھراں نو چلے جاندے میں سونے دے دیوارے سونے دے دروازے تے کھڑا ہو جاندا میں سونے واسطے پانی دا انتظام کردا مسواک دا انتظام کردا رات نو میرے آقا تہجد واسطے بیدار ہو گئے نے تے میرے آقا خوش ہوئے ربی میرا صحابی میریاں بڑیاں خدمتاں کردا ہے آقا فرماندے نے سال میرے صحابی اے صحابی میرے کولو سوال کر جیڑی چیز منگے گا میں اللہ کولو دعا کر کے لے کے دے خود نہیں
اللہ کو لے کے دے دیاں گا۔ اختیار میرے اللہ دے مختارے کل اللہ دی ذات ہے، میں اللہ کو لے کے دے دیاں گا۔ اے صحابی دی خواہش ویکھ لے، صحابی دی تمنا ویکھ لے۔ صحابی فرماندے نے سونیا سالو کان مرافقتا کا فی الجنہ، سونیا جے اللہ کو لے کے دیندے ہو تے پھر جنت اندر اپنی رفاقت لے کے دے دے ہو۔ ہاں اگر لے کے دیندے ہو تے جنت اندر اپنا پڑوس لے کے دے۔ اللہ سانو بھی نصیب فرمائے، اللہ سانو بھی سعادت نصیب فرمائے۔ جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جائیے تابع دار مدینے والے دا۔ جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ عربی اجمیر گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی یہ حبدار مدینے والے دا۔ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنتی ہر یار، جنتی ہر یار مدینے والے دا، جنتی ہر یار مدینے والے دا۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابی اگر جنت اندر میرا ساتھ چاہنا ہے بڑی وڈی چیز دا سوال کر لیا ہے، پھر زیادہ نفل پڑھیا کر، زیادہ سجدے کریا کر۔ جننے زیادہ نفل پڑھیں گا اللہ نفلان دی برکت دے نال تینوں جنت دے اندر میرا پڑوس عطا فرما دیں گے۔ مسلمانہ اس طرح ملدیاں نے نفل پڑھیاں، فرائض دی پابندی تے ہر کوئی کردہ ہے، جنیاں سنتا پڑھیں گا۔ کئی ماشاءاللہ مسلمان نمازی وہ سنتا بھی پوریاں نہیں پڑھ دے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نماز بھی پڑھیا کر تے سنتا بھی پوریاں پڑھیا کر، تے رات نو اللہ توفیق دے وے تہجد دی نماز دا اہتمام کریا کر۔ جننے سجدے زیادہ کریں گا اللہ جنت دے اندر سونے محبوب دا ساتھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے جو کچھ بیان کی تھا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔